سلام علیکم دوستان عزیز. امروز 23 می 2020 سال ما قرار داریم مال بازار قرلک شنبه بازار. امروز برای شما فقط گوسفندا را نوار گرفته به شما پیشکش میکنم. بازارda امروز آدم خیلی بسیار است. کرسی امروزه 1000 روبل 143 سوم برابر است. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ویدیو معقول باشه لایک مانید. ما و شما یک جای رفتیم. Mega Bozor. Lütfü Abzor. اینا دهقان گوسفندا کلان برآوردگی در بازار. اینا 2200 سوم کرده است بازار. اینا 3000 سوم کرده است بازار کلان. 3000 سوم. گوسفندهای خساری. دهقان یا کلان این طرف شون 3000 سومانی. کلان اینکی 1500 سوم بازار کرده است. 1700 سوم میگن گوسفند کلان. 35 var mı? 35 var mı? Sveda 30 kilo bor dاشته یعنی hozir. Примерно ченка. Ha. 75. Hammasi ha? 7550. 7550 so'm savdo shudasi. Hammasi yaxshi. İkiden böyle abi? 15 mi? Kim? 15 mi? Sonra doğru gelir. 1500 daqshimi to'g'ri girifti. 7550 so'm savdo shudasi. 7550. 5 ta yakchi 7550 so'm savdo shudasi. Nima tashaymiz keladi o'qtarib. Bloger bor ekan. Ha. Nimish safed, nimish siyoh. Ammo xelish ham meshudasi ina bined. Hazır 160 so'm savdo shud. Gereğimez hatta. Faydayımız. Barracha. Duruza bude 1160 so'm savdo shud. 7 ya. Ha, so'g'lig'i 750 so'm. Inash 850 so'm. Ya 1100 so'mga Bermadingizmi? 1100 so'mga 950 bozor karyapsiz. Ha, 600 so'm. Barracha 500 so'm karyapsiz. Ijada 1100 so'm sarmashida to 1200 so'm. 1100 to 1200 so'm bude. G'usfand barracha hammasi nar hammasi. Ya so'g'liq 1300 so'm girifte است. Kalon daroz naz bude اینکی 1300 گرفته همون. نه 1250 so'm nega bozor 1100 so'm کرده است. 1250 so'm nega
1800 сомон мега, бозор 1500 сом карда аст. 1800 мега, бозор 1500 карда аст. 870 сомон бозор карда аст, 1000 сомон мега. Bu neçə pula? 850 сом мега, бозор 740 сомон карда аст. 15 ay yetiyor. Hasan Hüseyin'e vay. Ha, 700 сомон мега. Har dusha 700 сомони. Ну, калонтариш 850 сом. Калонш 850. Нош 700 сомони майдор. Bozor har xil 700 so'm qilyapti, 750 qilyapti. Ha, 800 сомон мега, бозор 750 сом карда аст. Kampray bu. 800 so'm. Ya 1300 сом мега, бозор 1150 сомон карда аст. 9,5 Na. Shu ar Ana 2000 сомон мега, бозор 1600 сом карда аст. Usbanda kalon, kabut. Çand kilo bordara примерно? Ha? Namedam. Bunu neçə deyir? Ha? Qarşı şeriklərini satdım. Bunu ekmeği olmuşdu. 1150 sarmışı da to 1300 soma budası. Araçoy nas. Gava. Ana 2100 soma savdo shudaz. Usbanda kalon. Ko'chash safed budasi. Ина иҷо 1600 сар мешудааст то 2000 сомона. Усбандои калон ай тараф 2000 сомона будааст, у тараф 1600 сом. Усбандои нав. Har dusha 1100 сом карда аст. 2200 har dusha карда аст якҷоя. Ина 1300 сомон шудааст. 1300 сом гирифтааст. 2050 сомон. 2050 сомон бозор кардааст. 2500 сом мега. Har dusha якҷоя 3600 кардааст. 2700 сом бозор кардааст, 3500 сом мега. Усбанди калон. Примерно 58 кило бор дошта. Хеле мега. 58 кило бор дошта примерно. Усбанди калон. Да тароза 94 кило буромада гирда. Bozor har dusha 2100 сом кардааст. 2200 сом мега соидаш, 2100 сом бозор кардааст har dusha. 1100 сом гирифтааст. Ha, 1100 сом, 1200 сома будааст иҷода. 1100, 1200 сома Усбандо.
Inamı yakmangish 1600 so'm savdo shudasiz. 1600 savdo shudagan. Bu bitta kalon 3000 so'm megan. Bitta kalon 3000 so'm. 2500 so'm bozor kardasiz, nadodasiz. 3000 so'm megan. Spandoy kalon. اینجا 2500 تومان. کالونو 2500 سال میشده است. پایان میرم اکنون. اول نکی دیگه من نکی چقدر 2000 1700 تو 1200 تومان بوده است. 1400 میگن این همینا رو 1200. این طرف 1200 سال میشه. نه 1000 سومونی بوده است. برای چه اون ناس؟ نه 1900 سومون. گوسفند کالون. بازار چند سوم کرد آخرش؟ بازار مکه 1750 کردن. 1750 بازار کرده است. گوسفند کالون. 1050 سومی. 1050 سومانی میگه. بازار 900 سوم کرده است. اینجا ده دوستان عزیز 1100 سوم بوده است همونش. یک نر. برای چای ناس 1100 سوم میگه. اینا 530 سوم گرفته است موده. You know, girl.